persiapan budal sekolah. Persiapan budal sekolah. Kacamataku kenapa mbok ceklek? Lah sama lo gak gelem menang. Oh, soalnya gak gelem meneng lho iki lho, guys. Mari nyeklekne kacamatane Ayai, guys. Yo saya budal ya. Aja ngontekan ae. Wes tonton mari prono. Emak. Nah, sini lo. Halo guys, hari ini pagi ini kita ngenterne si Ratu budal sekolah. Itu. Apa toh? Kok sik-sik iki? Ayo kita berangkat guys, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil. Oke guys, ikutin perjalanan kami. Jarak antara rumah dengan sekolah kira-kira cuma 800 meter, nggak sampai 1 kilo guys. Jungguyu itu. Aku ya ora nguyu. Tas endi? Tas endi? Tasnya carry guys, mau tasnya carry. Tasnya ketinggalan guys, pelan-pelan aja lari jalan. Soto tasnya carry. Oke, kita lanjut lagi setelah drama tasnya carry. Kita sekarang OTW Emang apa? sekolah. Setelah TK Pertiwi 24 Pradena. Lah direkam kuwi gak kerasa alon lo ya. Heeh, lah gak direkam kok kerasa banter. Oh iya dong. Heeh. Sampai Bye. Aku mangan angen yo ya. Terus. Enak tapi. Saling. Kasih kamu. Dadah. Misi sudah selesai.